मैं हरिनाथ चौहान ইয়াত पश्चिम कार्बी आंगलং नवाईबिल नम्बर 3 गाँवरे मानुह है। ইয়াত এই গাঁৱৰ মানুহ आसे पासे सबे मिली सबर खा सहयोगिताते ইয়াত अष्टजाम कीर्तन 24 घंटार कारण रखा হৈছিলে। हेतु भाले भाले सम्पन्न हल। यार मजते जुआकाली जेतिया आरम्भ होइसे अलप आमी हेरियो परिसु कारण एतु घूर्णिया बता धुमुआ बता हेइ होइसे। यार मजते अलप कष्ट होइছিলে किन्तु तार पिছত आको एतु भाले भाले गल। सबे मिलिजुली करिले विभिन्न सम्प्रदायर लोको आइसे। यात सबे खा सहयोगिता करिसे। आमार এই ডিমা হাছাও ইয়াত डिस्ट्रिक्ट আছে লগতে এই আমাৰ ডিমাসা ভাইবিলাকো আহিছিলে সবে সহযোগ কৰিছে। আৰু মই এইটো কামনা লৈয়ে এইটো মানে যজ্ঞ পাতিছিলোঁ যে সবে বিশ্ব শান্তি থাকক, আমি সবে মিলা প্ৰীতি একেলগে থাকোঁ, কাৰো লগত কোনো বৈমনস্য ভাৱ নাথাকে, সেইটোৱে লৈ আমি এই যজ্ঞ পাতিছিলোঁ। আৰু সবৰ সহযোগিতা লৈ আমি আজি এই সম্পন্ন হল। সেইটো কাৰণে সবক আমি এই যেটো আমাৰ এই যজ্ঞ কমিটি এই কমিটি ফালৰ পৰা সবক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইমানে কৈ মই বক্তব্য Dia kan mobil berjalan nih kalau gol. Heme dah hau tu baki dah. नीचे का बाकी dah. कोना बाकी dah. हमें आओ dah, हमें बाकी. आयो बाकी भाई सब. आशा परदेशी कामाख्या क्षेत्रे परमपुत्र महातीर्थेना तारो दशपाल पुण्यार्थम संकल्पितं हरिष्ये अहं च प्रथमो श्रीकार्य शुभाशुभ शिवमासे